God sa mga kinabuhi na bisan to si brother na sa ipangayo sa Ginoo gusto siya nga mahimog yung na regular wa sa iya ang trabaho. Hindi naman siya sa LGU sa munisipyo, di ba? Siyempre, wala pang hatag sa iya. Ipakyas pa siya karang panahon na. Pero makita gihapon ng mga kadasig ay isang gani sa mga panahon sa panagtigong na amang gihapon siya. Padayon siya sa pagtuon, pagtulong sa Ginoo. Tungod kay nasayod siya nga ang utang nga dili pa ihatag sa iya, dili pa kaong nga panahon, no? Dili pa gusto ang panahon iyang ihatag sa iya. Sama nato nga igsoon na daghan tagi pangayo. May mga butang nga dili pa ihatag sa tuwa. Tungod kay dili pa panahon, di ba? Pero pag abot sa panahon, gani ang ubang gani nga ang una-una lang gani nagminyo lang sila. Wag gani sila maghuna-una nga gasahan sila ang daghang anak, pero nagsunod man ang ilang anak. Pero kabubot ang Ginoo sa Ginoo. Dayon pa sa tungod sa Diyos sa stop. Yun pa ang pulong sa Diyos sa Proverbs 16 verse 4. Ang tanang gihimo sa Ginoo may katuyon. So wala gyud na mugna diri sa kalibutan na walay katuyon. Diba? Ikaw nang ipanganak ka, dunay tuyo ang Diyos sa iyong kinabuhi. No? Dili gyud ka makaingon nga ambot ipanganak malanggo sa lagma malanggo. Ingon nga sa mga uban mingon nga utok ramang ko sa buhok. O kana bang anak sa liking kawayan. Pero ang tinuod igsoon, doon na gyud katuyuan sa tanan, diba? Ipakatawo ka ni kalibutan na, tungod kay doon na may nindot, mayong planong Ginoo sa imo. Diba? Doon na nindot, mayong plano. Gani, kung imong atong balikan ang nahitabo sa kinabuhi ni atong dating presidente nga si Duterte, kita na ko ang picture nila sa bata pa sila, sa gagmay pa kayo. Kung tanawin mo siya ang murag wala di kaugmaon ba? Magunaw na ang tanawin mo. Sa tanang na picture niya, siya lagi mo palong kahit tanawon niya. Nag-picture siya, gaana lagi siya ulit. Gaturang siya, no? Pero ang iyang mga igsoon nga, hindi kayo mga suot mga ilis, niya, gatutok yun sa kamera, pero siya murag wala na siya, gaana na siya. Pero nahimo siyang presidente, no? Tungod kay ang Ginoo dili ungod siya maglantaw sa sura o sa kanang panagway sa tao. Ang Diyos magpili siya og tao, nagtan-aw siya dito siya magkuha sa kasing-kasing sa tao, no? Kung kita sab gitawag ta niya ani nga dapit, ipili ta niya kay imong kasing-kasing gusto nga mga lagad sa Ginoo. Amen ba? Gusto nga musimba sa Ginoo kay gusto og kaluwasan, mo na nga gitawag kaniya, gipili kaniya. Kung atong sabton sa Biblia sa sulat ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo, iyang personal si Timoteo, tudlo ang mga katawhan sa pag-alagad sa tinuod nga Dios. Tudlo kay gipili ka, no? Gipili ka sa wala pa gani ka mataw. Kitang tanong gipili naman ta sa Ginoo. Yan naman yung mga tao nga pag-alaglagon sa pagdili nila sa Panginoon sa Kristo. Mga tao nga ang ilahang kapadungan dili maayos kung ito yun sa kalaglagan. Pero sa giwali niya ni Brother Generoso karon, ang title pa lang is padulong sa kamaayo. Sa maayo nga kapadungan, di ba? Kanang imong walay pagduwa-duwa, pagsimba, matag-adlaw na Sabado, yung ani nga takna. Kung dili ka magduwa-duwa, maayo ang imong kapahinan nga igsoon. No? Kung dili nimo ibugti sa mga butang ng kalibutan ang pagsimba, maayo ang imong padulungan. Lamang, doon nalay panahon sa mga pagsulay, mga pag-antos, di ba? Kaya naamang ito'y upat kati, nagipa
sabot gyud pag-ayo sa Ginoo sa ato unsa tong upat ka tingin Testing. mga trials, no? Testing. Testing, Troubles. temptation o ang troubles. Katong yun ang muhimong babag sa ito ang pagsinabuhi. Pero kung dili ka magpadawag doon, padayon ka sa paglikon, mangalagad ka sa Ginoo sa tinuray, kita sa Ginoo ka ng mga gibuhat. Dili na makawang usa sa mga inahan sa panimalay nga padayon nga nag-atiman sa ilang mga anak. Padayon nga naga-serbisyo sa ilang mga bana. Akong among mga pasiabot sa inyo mga papa, happy Mother's Day mga so, di ba, Mother's Day man karong panahon na. So, ayaw lang yung pagbawalas ko lang kayo lang yung pulong, no? Sa salmo nga gitudlo ni Hiniroso, Brother Hiniroso, ingon siya, ang saa dito, apan kasaligan ang Ginoo, ligponon kamo niya og panalipdan gikan sa dautan. Grabe ang saan sa Ginoo. Dili basta-basta. Sa mga inahan sa panimalay, na nagapangitapot kanunay, na nangalagad sa Ginoo, sa ilang anak, sa walay pool, no? Walay pagbagot-bot, walay pagpaabot sa mga butang na ilahang madawatan. Ingon pa, kasaligan ang Ginoo, lig-unon kamo niya, magpanalipdan gikan sa dautan nga na gikan sa tanang mga kadautan. So, amen ba? Amen. So, sa dili ka angay mahadlok, dili ka angay mabalaka, sa nindot na mensahe nga gipaabot ni Brother Hiniroso nga ang tanan maayo gid ang kapaingan nato. Pero sa Biblia nag-ingon ang panultihon, no? Kalaglagan ang kasangputan ni adtong mga dautan. No? Kinsa man ang dautan, katong wala mo ila sa Panginoon Jesucristo. No? Mo na ang mga taong dautan, mga garbuso sila. Di ba? Mga arrogante sila. Anong mingon pag garbuso, arrogante? Ang ila ramang baba, miningon nga naa sila Ginoo. No? Sa baba lang nila mulitok sila nga may Ginoo. Simba biyapos Ginoo, pero wala sa ilang binuhatan. Di ba? Ang Diyos mo niya ang maghukom sa ilang mga tinguha. No? Di man tayo makaingon nga ang mga tao, daghan ang dili may maluwas, daghan ang may pero wala tayo katungod, mamuhukom anak sa usa-usa. Pero ang tinuod, duha lang yun katao. Ang matang sa kalibutan ang maluwas o ang dili maluwas. No? Kinsa mo itong dili maluwas, katog yung dili nila sa tingin mo, katong mapatakan, no? Mutatak sa kanang gitawag na 666, muna karon ang atong inaasubang. So, may nagsugod naman sa laing nasod, ang pag tinatakay, sulod ka og dagkumon, tindahan, pagkaan ng manakadya sa mga tindahan, duko imong atang, kaya naan yung utang nila. Sulod ka. Pero wala kay tatak sa imong kamot, sa tuong nga kamot, sa agtang baka, wala kay tatak, di ka kasulod. Kaya wala ma-resto ang imong pangalan. Usa. Kung matatakan ka, magpuyo ka, sulod lang sa 3 ka tuig ug tunga o 7 ka tuig ang gidugayon. No? Nga pwede kang makapalit. Normal lang yapon ba? Sama ani. Yung aning sitwasyon, pwede kang mapalit sa kasa, pwede kang mamaligya sa inyong produkto. Sunod lang, ang kinadugayan ana is 7 ka tuig. So kanang 3 ka tuig og tunga, grabe nang kagutom ana. Makagwanta ka tana. Na wala kay tatak, di ka kapalit, di ka kapamilya. Mo lagi nga maningkamot sa pagtanom sa atong mga produkto, kita rin mo kaon. No? Sulod sa 7 ka tuig. Gani ang gutom sa unang mga bukod sa kagutom sa unang panahon, daghan naman gani ang mga inahan bigkaw ng ilang mga anak. No? Pero naay Ginoo, isuon, ligunon kaniya. Dasigon kaniya sa Ginoo.
musalig ka lang sa Ginoo. Managingon nga kasaligan ang Ginoo. Ikunon ka mo niya. O panalugdan gikan sa dautan. Diba? Managingon sa iyang verse sa Thessalonians chapter 3 verse 3. Isa so ang kinahanglan nga padayon ta, di lang ka magmabugnaw sa atong pagpangalagad sa Ginoong Dios. Tungod kay ang atong Ginoong Dios is dato siya ang tagiya sa tanan. Kaya niyang buhaton ng bisag sa matud pa sa wali ni Brother Jose sa Biblia, ingon pang Biblia. Kayang buhaton sa Dios. Ang tanan wala imposible para kaniya. Amen ba? Amen. Wala imposible. Kaya kami gani. Kaya na nangabaho mi kami duha sa akong asawa. Nanidir siya sa sin. Kaya ako sa ka security guard sa government sa NFA. Kunya sa taas-taas ng pagpanirbisyo. Nagkautang-utang pa mga ganihin ni. No? Kunya, usay mo abot pa ang panahon nga maglalis mi kay mangita sa kwarta kung asa. Pero sa diha nga gitugyan na mo among panahon sa Ginoo sa pagpangalagad sa atong buhay Dios. Yung dangan ni yung pagpanalbaho, iundang sa pagpanalbaho, nag full time ni sa ministry. Then pinaagi sa grasya sa kalori sa Ginoong Dios. Ang iyang saad nagpahinumdum na mo karon. Saad sa Diyos nga gi-share ni Brother Generoso. Kasaligan ang Ginoo. Ligpunon kami niya o panalanggikan sa dautan. Usa sa kalori sa Ginoong Diyos. Iwanan niya isang gani labay ang mga pandemic. Halos makaingon ta nga ang mga kaigsuuna nato dito usahay mo dangog sa balay kay ang among lip na ilisan man og perting dako kay 30 pong puno apin so di mawad-an og sudan o pagkaon na naa sa sulod tungod kay ang panalangin sa Dios nagawas-awas niya. Amen. No? Ngayon pa ni Apostol Pablo ang sa Philippians chapter 4 verse 19 ingon siya nga kung ang akong Dios magsangkap kaninyo sa tanan ninyong kinahanglan sumala sa nagingapin niyang bahagi niya ang Kristo Jesus. So, yung salig ka lang sa Ginoong Kristo pangayoon ito sa Diyos ang imong kinahanglan dili ka niya pakyason kung kay wala ay mga butang na dili niya mabuhat. No? Wala ay mga butang na dili niya mabuhat, wala ay mga pag-ampo nga dili niya pagatubangon. Jeremiah 23 verse 23 ingon po siya dito nga ako ang Ginoo, ang Diyos nga labing gamhanan, ang Diyos nga anaas ng dapit sa langit ug sa yuta. No? Wala pa kamo masayod, ingon pa siya. Ako naas ng dapit sa langit ug sa yuta, usa walay makatago gikan kanato. Dayag para sa tuwa. Unsa man ang imong sitwasyon mga igsoon, naa man ka karon sa kapipos, sa kakulangon sa panginahanglan, pero ang Diyos naglantaw kanimo sa imong kasing-kasing na nagmatinud-anon sa pagsimba. No? O naglaong ko nga doon atay nakuto. Ingon pa, sa atong inabuhat karon, sa atong pagsimba, sa tanan, sa atong mga pag-ampo, doon na ginay maayong padulngan. Amen ba? Amen. Maayo padulngan. Kung ihangyo ang tanan sa pagpanindog, atong awiton ang kuros sa atong bilagruso kang na Diyos alang sa atong tapos sa atong pagsimba. Bilagruso ka, O Diyos, gamhanan ka, Jesus. Ikaw ang bugtong paglaoning kinabuhi ko. Busa yan ko ang tanan diha kanimo. Terus na to. Milagroso ka, O Diyos, gamhanan ka,
launing kinabuhi ko. Usa ikuyan ko ang tanan diha kanimo. Nampo ta, balaan mo ikaw nga mong Diyos. Padayon ka na mong hiday pasalamatan. Tungod kay wala mo pagpakyasa, matag sa kanamo Lord. Aniya ang mga imong mga pinili ka mga katawan ni nga dapit. Aniya ang mga inahan sa panimalay, amahan sa panimalay. Ako mapag-ampo Lord, kapadayon ka magalikon kanila. Sumalak sa imong isaad, sa nakasulat sa unang ikaduhang Tesalonica chapter 3 verse 3. Ingon ka na apan kasaligan ang Ginoo. Likunon ka mo niya o panaligdan. Gikan sa tanan mga kadautan. Usa ako mapag-ampo kawat ko nila Ginoo mga kabalaka sa mga butang hindi kalibutan kung sa man ang mga panghitabo sa among palibot sa puso naman kining kalibutan apan ayaw itugot nga mahimulag ang matag ko sa kanila itugot Hinuon yung magpabilin silang ligon sa ilang pagpangalagad kanimo sa antang anaa pa kami ni ining kalibutan. Ikaw Lord ang mga panalangin sa tanang buhat sa ilang mga kamot bisan pa sa among mga kaigsuonan nga anaan ang ginabuhi na narbaho Lord tungod sa kakulangon sa panginahanglan. Di wala man nila na una ang pagsimba apan ikaw o Diyos ang may balong musabot sa ilang kinabuhi. Padayon ka ng mga bukbo sa mga panalangin gabi nagyod sa mga anak mo nga ni at karong din ikaw maghahatag kanila sa ilang mga panalangin. Labi nagyod ang proteksyon sa maayong panglawas o maghahatag kanila sa mga inahan, sa mga kabataan. Ikaw Lord ang maghahatag o kahimsog sa panglawas aron Lord walay makapahimong babag sa ilang pagpanginabuhi. Labi nagyod sa ilang pagpangalagad kanila. Inumdumi ang mga nga nagdumala ni Dapita, ikan sa mayor, sa tanan ng mga opisyalis, sa mga kabarangayan, ikaw Lord ang mga panalangin kanila Ginoo. Nahatagan mo sila kasing-kasing, unang-una na mulantaw sa mga katawan ani nga dapit, aron usab sila maatiman alang sa ilang panginahanglan, labi na gyud sa kahimsog sa mga panglawas, panalangin pangbuhat sa mga kamot, sa mga pananong, sa mga kahiyupan, na ilang yatiman Lord, ikaw ang magpadagaya. Paglaong mo sa pagtungo sa sunod nga mga pagsimba sa maabot pang Sabado, magkahiusag yapong tanong tanan alang sa pagsimba niya kanina. Panalangin niya ang magsuon, si Brother Miroso, na Lord, padayon ka mag-auban kanya, maghahatag kanya mga bagong revelasyon, padayon ka maghahatag kanya kaalam, o sa pagtudlo sa inyong kanatuurang Ginoo. Ang tinusap na nasagtan sa mga katawan, ano na dapat Ginoo magdasig sa pagsimba o sa pag-alagad kanimo. Ginutanan ang mga pangayo, binagi kong Isus na aming Ginoo pagkawas. Ginoo tayo son, at tuta padayon pa sa atong kadulang na bahin sa pagsimba. Mata sa atong paghalat. Iyon ang malakay o malakya stress. Nganong padayon nga gipahinumduman ang matag sa kanato. Iningan mensahe aron Lord, aron nagiyahan ka niya ang himo kang magmauswagon sa panahon nga kita magtuman. Ug sa atong pagtuman makita sa Ginoo dili magmatter igsoon kung pilang imong ginahatag, kung unsa man kadako, unsa man kagamay, basta ang imong kasing-kasing malipayon nga naghatag, di ba? Yun pa sa Malakay 3 versikulo 10, yun pa dad-a ang tibuok nga ikanapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon dito. Sulay ako ug makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit ug ibubog ko kaninyo sa madagayaon gayud ang mga panalangin. Sa panahon sa atong paghatag, ginahagit ta sa Ginoo. Sulay ko. Try me, ana siya. Sulay ko. Di ba makita ninyo? Nablihan ako ang matambuanan sa langit. Ang ibubog ko kaninyo sa madagayaon gayud ang mga panalangin. Dili pakakon ang Ginoo igsoon. Dili siya mamakak nga sa panahon sa inyong pagtuman
yung kinasing-kasing lang ang imong paghatag. Imo ba? Dako man ang imong ihatag, panalanginan ka. Gamay man ang imong ihatag, panalanginan ka ihatag. Kung kinasing-kasing. Ang insuon kung ang imong kasing-kasing nga daw nagmakuli sa paghatag nang nagaduha-duha, mas maayo siguro nga di na lang sa kamuhatag. Amen ba? Pero kung malipayon ang imong kasing-kasing sa paghatag, dako may kaayo. Lord, pero malipayon ko, no? Makita nga yung uban kanang tinghalad na manayaw mga na sila, ang uban matambling pa diha kubangan sa halaran, no? Pwede na ning mga tao halad na sila, aya na sila ihulog sa usayo, pag na sila aya na nila ihulog sa tungod kay malipayon sila nga muhatag sa ilang mga halad. Amen ba? Sige, ampo ta. Ginong Diyos nga balaan, kadayon kami nagpasalamat kanimo tungod kay kihatagan mo paghihapon kami og gayon na makapagpuli sa mga ikanapulo ibang pagsugod sa mga kasing-kasing ng mga paghalad at mga pag-ampulot ng inyong pangalingan ang tanan nga matigom aron magamit kini sa ekspansyon sa inyong kingdom ibang pangbuluhaton labi na gud sa pagpakailab sa inyong kamatuoran. Panayong ang mga anak na naghatag niini bisan pa Lord ang mga mag-uuma ang mga trabahante Lord, ikaw maghahatag og increase, promotion, panalangin sa tanang mga negosyo kung haing ginakuha ang ilang mga halad. Ikaw Lord ang magpaligaya ni sumala sa imong gisaad, ablihan mo ang mga tambuanan sa langit ug ibubo mo kanamo sa regayaon gayon ang mga panalangin nga amo gikinahanglan. Dalaygon ka sa walay katapusan, among ibalik ang tanang dungog himaya ug pasalamat. Salamat kanimo sa ngalan sa Panginoong Kristo nga amo nga luwas. Amen. Hindi na ito maghalad ngayon. So. May balong alang sa tanan. Pero ang adlaw na ay pagkakon dito sa San Fernando, sa Dili, sorry, dito sa Batangan, dito sa covered court, na ay mga inahan dito nga nagpigo mga mama sa Panimalay. Ang uban tagagawas dili tanan nga mga igsoon nato. Dili apil ang mga tagagawas nga ginapang invite na sila dito nga buluhaton usa ko akaron ang mga inahan sa Panimalay. Mao nga atong niaging Sabado wala tay simba tungod kay busy man ang buluhaton nato dito. Pero ang inaot ni sa sunod karong Sabado padayon tas pagsimba. Amen ba? Padayon ta nga gigiusa sa atong panagtigom amo ni pagdayon pagsimba Ginoo tungod kay diha ang ginasukod ginalantaw sa Ginoo ang atong mga kasing-kasing sa kinahanglan nga makikiusa ta sa mga relasyon. Kita nga ni ay pagsimba sa Panginoong Diyos. Hallelujah. Salamat o God bless.